Ini ongkha Chennai Paithak Bubagra 184 number Bubagra Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ini 117 terms ne bini assignment sal birth anniversary dago bonorugoi dine Agartala ne command chongmoni 0 point tabukni Bardhaman nesini Honorable Chief Minister Professor Dr. Manik Saha bini yak bai khlaioi aro command chongmoni o muti asok jakha Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya bini o muti o dini o 117 tama bini assignment salna rugoi jong khum boknani bagai te mombati dupkati mosangai bono khulumong yafanani bagai jong dini o khalijak sini bodol ni ongai dini ne all sal belai khana sini bagai tipra hasteni orong ni bagai belai khana muitoni sal karon Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ba bini wan sokma bini samung tangma awa tipra hasteni bororok nene joto borokno tini bini bising deino tini tipra hastewa hamari mano tabugo sini bini kayarok bini snamarok bini samung tangmarok belai khana moito teir borom khlaijagai dongbo desni Pradhan Mantri Narendra Modi ji bo bahaino bono barekna borom rubo te desni Swarashtra Mantri Honorable Home Minister Amit Shah ji te sini Bharat Sarkar ne NDA government Tripura Sarkar ne NDA government belai khe borok ne sri siti na tuyoi borone achievement na tuyoi e borone contribution na tuyoi sini 2018 সরকার কাতাল ফেমানে পরে রাজ পরিবার সম্মান রিজাখা রাজ পরিবার বরম রিজাখা আগরতলা নে এয়ারপোর্ট ন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য নে এয়ারপোর্ট নাম জাখা এই আগরতলা এয়ারপোর্ট বিনি মূর্তি বা আসুম রিজাখা এই সিনি সরকার বিজেপি আইপিএফটি গভর্নমেন্ট ফাইই 19 তারিখ আগস্ট এভরি ইয়ার প্রত্যেক বছরন রাজ পরিবার সম্মাননি সাথে 19 তারিখ আগস্ট সালসার রাজ্য সরকারনি অঙ্গই হলিডে अब डिक्लेरेशन रिजाखा सो बनो तैनो जों बेलायखिनो हास्तेनि लुकरखनो बेलायखिनो हामबाया फारो बीजेपी ते आईपीएफ तेनो क्षमताव तुबुई रुफाय माने राज परिवार যথেষ্ট রাজ্য সরকারনি হইতে সম্মান রিজাক মানে अब त्रिपुरा हास्तेनि যত लुकरखनि हामारिबायनो तिनि सिनि लाइव मानो जों सम्मान मानो सिनि लाइव मानो जों बरम मानो अब सिनि खुंसुंजाकनाय कखनो आगामी दिनाव बाहायनो दिनै हाय सालब्रमनो प्रत्येकटा गामि भित्तिक विलेज भित्तिक ब्लक भित्तिक सब डिविजनल भित्तिक जाय डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल आईसीए डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बिसिंगतै एनजीओस नि बिसिंगतै पलिटिकल पार्टी नि बिसिंगतै आसुके बरम रिजागै दङ अबहाय एनवायरनमेंट कचाम सरकारनि जराबा गरै दाबुकनि सरकार फायै अबहाय एनवायरनमेंट खालायका राज परिवारनि इतिहासनो सम्मान दिनानै राज परिवारनि इतिहासनो रक्षा खालायनानै राज परिवारनि तमाहिन बर रखनो सुसम्मान दिनानै अब दाबुकनि गभर्नमेन्टनि पिरियडनो खालायजागो अब चिनि बागै बेलाय खुंसुंजाकनाय गाबोनि बागै आं बेलायखौनो गाहामबाय आं हामबाय माया फारो त्रिपुरा हास्तेनि दाबुकनि सिनि प्रेजेन्ट अनारेबल चिफ मिनिस्टार प्रोफेसर डक्टर मानिक साहा बकिसु समयनि बिसिङाव बर फाइसक बायनाय आरो खुम बकजाकनाय खुम याफारनाय बुनि मुतिव बरम रनाय ब पायै सिने रवीन्द्र भवन बाहायनो सालसानि प्रोग्राम दंगो आरो जागा बाहायनो बिनि आसामिनि साल महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्यनि बार्थ एनिभार्सारि ना 17तम अब 117तम अब आगरतलानि रवीन्द्र भवन सेलिब्रेशन खालायजाकनाय जत एमएलए मिनिस्टार ते पलिटिकल लीडर ते जत एनजीओस बरकनो नाहरैनो बरकनो
borokni उपस्थिति on khaijaknai so abo sini bagi belai khen kapal kaham belai khen tong tong ni boyat boni achievement bono সম্মান demani khetrebo sarkar ni ongoi belai khen agokjak so aboni bagi jong political party khlaio sini identity no rokha khaigani political party khlaio sini raj poribar ni su সম্মান na manani bagi so tabukni present government belai khen সম্মান rei tongmani bo jong nugo aboni bagi hasini jo dolukurokna thaka hamya par asana hambai